नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज जॉब इनफॉरमेशन नुआ वीडियो को मु डाकसेवक दिव्य आपण स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब रो एप्लाय डेट को अपेक्षा करते 20 जनवरी एप्लाय डेट स्टार्ट हो तेरे दशम श्रेणी पास करते एप्लाय करेंगे। एथे कौन भी परीक्षा देवाई पड़ो ना। तेरे बहुत सारा भाई मान बहुत सारा क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में मुझे पढ़ी सारी। तेरे आपको आज से समस्त कमेंटर डिटेल्स रिप्लाई आपको देवी और जो मैंने कि एप्लाय केमी करेंगे और केते परसेंटेज रखी आपण मैंने एप्लाय करेंगे और केते परसेंटेज आपर सिलेक्शन हम फास्ट मेरिट लिस्ट आपर केबे आसो कौटी पकड़े आपर हबार 100% चांसेस रोचे। ए समस्त डिटेल्स आपण सहित आलोचना करी। तेरे भिडियोटी आपने शेष पर्यटन देखिए और भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे अन्य शेयर करेंगे। चैनल को प्रथम थर विजिट करते एमती नुआ नुआ जॉब अपडेट पाइप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पाखे नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ऑल सेट करदे जहाँफल आसूवा ओडिशार प्रत्येक जॉब अपडेट आपने प्रथम पाइपर। एवं आपण मानी आउ एक विशेष सूचना ओडिशा रे आसुथुआ प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब एवं प्राइवेट जॉब रो अपडेट आपण माने मोर टेलीग्राम चैनल रे आपण माने जोड़ी हो जातु। आपण मानकु वीडियो न हेले मध्ये आपण मानकु प्रत्येक जॉब रो नोटिफिकेशन मु सेही ग्रुप मानक रे शेयर करे। जदि आपण माने व्हाट्सएप रे सर्च करेंगे ओडिशा जॉब अपडेट्स लिखिदेवे आपण मानकर से 39 जन 40 जन आपण मानकर नुआ फॉलोअर्स मोर अच्छी से नुआ खोली आपण मानक आउ गोटे मोर टेलीग्राम चैनल लिंक रही जार नाम होची ओडिशा जीडीएस दिव्य ताकू आपण माने टेलीग्राम रे जाई सर्च करने नचेत लिंक टी आपको देदेवी। लिंक टी क्लिक करी आपण माने जॉइन होइजिबे। तेबे ओडिशार बहुत सारा भाई और भौणी मानकर डाउट रही जे पोस्ट ऑफिस रे जीडीएस जॉब केबे एप्लाय डेट स्टार्ट हो। तेबे देखंतु मु आपण मानकु पूर्व अनेक थर वीडियो माध्यम रे कहि सारी 20 जनवरी 2026 रु यार एप्लाय डेट स्टार्ट हो। बहुत सारा भाई भौणी से सेम कथा को बारंबार पचारुचंती जे एप्लाय डेट केबेटू स्टार्ट हो। आपण मानकु कहिछि 20 जनवरी 2026 रु स्टार्ट हो। तो आउ गोटे कथा रहा आपर एज जानापी बहुत जन चाहूले एज आपर 18 वर्ष रु 40 वर्ष युवा मानी एससी एसटी मानी अधिक 5 वर्ष रही ओबीसी मानी 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही पीडब्ल्यूडी मान जो फिजिकल हैंडिकैप्ड से 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। तेबे आउ किछि भाई भौणी मानकर कमेंट थिला कि कौटी एप्लाय कले से 100% हो पार। तेबे देखो बहुत सारा भाई भौणी मानकर कमेंट रही जे कौटी एप्लाय कले से हो पार 100%। तेबे आपण मानकु मु कहि रखुछि जो माने कि भाबुचंती कलाहांडी मालकानगिरी रायगड़ा कंधमाल ए सबु एरिया रे एप्लाय करले हेइ जिवो कि। तेबे देखंतु प्रति वर्ष मध्य सेही सबु केबीके एरिया रे बा केबीके डिस्ट्रिक्ट गुडा करे बहुत सारा वैकेंसी आसे एवं बहुत सारा वैकेंसी मध्य फांका रही जाए। कारण बहुत सारा पिला माने जॉइनिंग करिया पई जांती पुणी ट्रांसफर करी पळि आसंती नचेत सेटा रहि पारंती नै पुणी सेटा रिजाइन देकी पळि आसंती। तेबे बहुत सारा वैकेंसी मध्य सेटा आसे। तो कथा होची आपण मानकर जो कटअप कथा कटअप टी मध्य आपण मानकर से सब जगह अधिक जाउची जोंटी अधिक वैकेंसी सेठी अधिक पिला पकाउचंती जे समस्तंकर गोटे भावना रही जे केबीके एरिया रे अल्प कटअप जाउची आमर सेठी एप्लाय करिया देला आपण मानकर हेइ जिवो। आपण माने चेष्टा करंतु रायरंगपुर संबलपुर सुंदरगढ़ ए सब पाखा जिले में एप्लाय करिया पई 6 वर्ष अभिज्ञता बा एक्सपीरियंस आपण मानक कहूची जे आपण माने भाबुचंती रायगड़ा कलाहांडी कोरापुट आपण माने रायरंगपुर चेष्टा करंतु संबलपुर सुंदरगढ़ अनुगुल बौद्ध सोनपुर ए सब जिले में आपण माने चेष्टा करंतु। तेबे ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने यही जीडीएस रे एप्लाय करिया पई एप्लाय रो लिंक टीम आगुथुले सेमानकु देखंतु सरल भाव में आपण मानकु मु कहिदेबी केमिति कोन आपण माने एप्लाय करिवे। देखंतु आपण माने निज निज हाथ में मोबाइल टी आपण माने धरिथिबे आपण माने गूगल एवं क्रोम मध्ये यूज करथिबे आपण माने निज मोबाइल रो गूगल किबा क्रोम को जिवे आपण माने इंडिया पोस्ट जीडीएस लिखि सर्च ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करनेबे। जेतेबेले आपण माने सर्च ऑप्शन इंडिया पोस्ट जीडीएस लिखि सर्च ऑप्शन क्लिक करले देखंतु इंडिया पोस्ट जीडीएस रो ऑफिशियल वेबसाइट प्रथम जोटा आसीबो सेटा आपण माने टच करनेबे। देखंतु इंडिया पोस्ट जीडीएस रो ऑफिशियल देखंतु आपण मानकर एडी डिटेल्स आपण मानकर ओपन हो गला। बर्तमान 20 तारिख रे जेहेतु 20 जनवरी एप्लाय डेट स्टार्ट हो सेतेबेले आपण मानकर एठारे प्रायतः उड़ीसा गुजरात छत्तीसगढ़ वेस्ट बेंगल ए सब आपण मानकर 23 टी सर्किल एठारे शो करिवो। बर्तमान वेब टी आपण मानकर पई डिजाइन हुई नै जेहेतु 20 तारिख रे एप्लाय हो तेणु एठारे आपण मानकर किछि शो करू नै। जेतेबेले 20 तारिख रे एप्लाय हो सेटारे आपण मानकर डिटेल्स आपण मानकर शो करिवो 23 टी सर्किल बा 23 टी राज्य आपण मानकर शो करिवो सेटी ता मध्य रे एको। तेबे या मध्य ओडिशार ऑप्शन मध्य थिबो तेबे सेठी ओडिशार ऑप्शन टी को आपण माने क्लिक करिवे। जेतेबेले ओडिशार ऑप्शन टी को क्लिक करिवे ओडिशा ऑप्शन टी को क्लिक कला परे ओडिशार जते सब जिला बा डिवीजन अछि ओडिशार प्रायतः 25 टी डिवीजन अछि सेही 25 टी डिवीजन आपण मानकर शो करिवो। आपण माने जो डिवीजन पई देखिया पई चाहउतबे गुटे पर गुटे डिवीजन आपण माने देखि नेबे जे आपण मानकर निज निज कास्ट रे कोंठी अधिक वैकेंसी आसीची। आपण माने देखि साला परे निज निज कास्ट रो कोंठी केते कोन वैकेंसी आसीची आपण माने गुटे खाता कलम आनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो आपण माने निज निजर
कास्ट अनुसार केतोटी वैकेंसी रही है गोटे खाता कलम सीरियली आपंकर लिखा पड़ो तापर कौन करेंगे आपंकर काम कौन रहा पूर्व वर्षर कौटी केते कौन कट अफ जाइला से डिविजन गुड़ाक निज कास्ट अनुसार आपने देखिए এইটা গলা আপনার ভ্যাকেন্সি কেমিতি দেখবে তা কথা কহিলি তবে দেখুন যে কি এপ্লাই করা চাহুଛନ୍ତି রেজিস্ট্রেশন করা চাহুଛନ୍ତି রেজিস্ট্রেশন কোটি করবে না রেজিস্ট্রেশন আপনার এইঠারে হি রেজিস্ট্রেশন করবে এইটি আপনার ক্লিক করা পড়ব এইটি আপনার রেজিস্ট্রেশনটি যেতবে 20 তারিখে ওপন হব এইটি আপনার রেজিস্ট্রেশনটি করা পড়ব ওপন হয়ে যাব তারপরে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন কলাপরে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি এক ক্রিয়েট হব তারপরে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি যে ক্রিয়েট হল তারপরে আপনার স্টেজ 2 রে এইটি আপনার অনলাইন এপ্লাইটি করবে তারপরে আপনার যে পেমেন্ট যে কাটুছি প্রায়ত জেনারেল এবং জেনারেল মানকর কেবল পেমেন্টটি অছি 100 টাকা নচেত আউ সমস্ত ফ্রি রয়েছে তবে এইটি সেমানক পাই পেমেন্টটি কাটিব এইটা গলা আপনার এপ্লাইর প্রোসেস এবে আসন্তু আপনার মু কহিবি যে কট অফটি কেতে কোন যাଉଛି এবং মিনিমম কেতে থিলে আপনার এপ্লাই করে পারে তবে দেখুন মিনিমম এতে আপনার 10 ক্লাস পাস করলে এতে আপনার এপ্লাই করে পারিবে কেবল 30% দশম শ্রেণী রখিলে এতে আপনার এপ্লাই করে পারিবে যদি আপনার পাস হয়েছেন এবং গোটে 10 ক্লাসর সার্টিফিকেট আপনার পাখে রয়েছে আপনার এপ্লাই করে পারিবে কিন্তু আউ গোটিয়ে বড় কথা তো আপনার মার্ক ভালো থাকা আবশ্যক কারণ কট অফটি কোটি কেতে কট অফ যাচ্ছে কেউ ক্যাটাগোরি কেতে কট অফ যাচ্ছে সেটা কহিবা মধ্যে সম্ভব নুহে কারণ সেই বালেশ্বরের আপনার গোটিয়ে ইউআর যদি এক্সাম্পল সহকারে বুঝবা ইউআর ক্যাটাগোরি যদি গোটে জায়গায় বালেশ্বরের 92 রু গলা কোটি মধ্যে সেই ইউআর 90 মধ্যে যাচ্ছে তো আপনার কহবে মোর তো 91 রয়েছে মোর কাই হেলা নাই তবে দেখুন আপনার মার্ক সহিত আপনার লক মধ্যে দরকার যদি লক আপনার সাথ দেব না বা ভাগ্য আপনার সাথ দেব না এ চাকরি মধ্যে আপনার হয়ে পারিব না এবং ইয়ার ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আপনার দেখবে কেমিতি এবং কেতে কট অফ যাইছিলা এবং ফার্স্ট মেরিট লিস্ট এই 2024 কেবে আসব ডিটেল আপনার কমপ্লিট ইনফরমেশন দেবি যে কি এই জিডিএস জব্রে প্রকৃতরে পাইয়া চাহুଛନ୍ତି ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখবে এবং অন্যମାନଙ୍କୁ সেয়ার করবে এবং চ্যানেলটি নিশ্চিন্ত ভাবে সবসক্রাইব করে কারণ 2024 দুই থর আপনার ভ্যাকেন্সির নোটিফিকেশন আসব গোটে হল জানুয়ারি আপনার আসলা আউ গোটে আপনার জুলাই আসব আপনার দেখুন এটা স্ক্রিনশট মধ্যে নিয়ে নিয়ন্তু জুলাইরে মধ্যে আপনার আউ গোটে ভ্যাকেন্সি আসব মুই আপনার লিখিকি দেলি জুলাই 2026 আউ গোটে ভ্যাকেন্সি আপনার সিড্ୟୁল 2 ভ্যাকেন্সিটি আসব যে কি ফার্স্ট সিড্ୟୁল ন হব সেকেন্ড সিড্ୟୁল আপনার এবেঠু ফলো করে রাখুন আপনার এবেঠু মু আপডেট দেদেলি এবে আসন্তু আলোচনা করিয়া জিডিএস অনলাইন এনগেজমেন্ট যে লেখি লেফট সাইডে দেখুন গোটে চক্র ভাই এটি ঘুরুছি এইটি আপনার ক্লিক করা পড়ব এই কট অফটি দেখা কেতে কোণ কট অফটি যাচ্ছি দেখুন এইটি আপনার ক্লিক করদেলে যেতবে আপনার সেটা ক্লিক কলে এটি আপনার বহু সারা অপসন আপনার শো কলা তবে দেখুন আমার ওড়িশা সার্কেলর কট অফটি জাঁবার আবশ্যকতা রয়েছে ওড়িশা আপনার দেখুন তলু আপনার 6 নম্বর কি 7 নম্বর আপনার সিরিয়াল রয়েছে ওড়িশা সেইটি আপনার টচ করা পড়ব যেতবে আপনার টচ কলে দেখুন 6টি মেরিট লিস্ট 2025 আসিলা 2026 সেই সমান 5টি কিংবা 6টি মেরিট লিস্ট আপনার আসব তারপরে যেতে ভ্যাকেন্সি বি ফাঁকা রয়েছে সেটা সব সেকেন্ড সিড্ୟୁল যে জুলাইরে যে ভ্যাকেন্সিটি আসব সেটা আপনার এড করা এটা দেখুন ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আপনার ডাউনলোড করবে কেমিতি এটা দেখুন ফার্স্ট মেরিট লিস্ট সেকেন্ড থার্ড 4 5 6 মেরিট লিস্ট ফার্স্ট মেরিট লিস্ট আপনার এইটা তবে প্রথম উপরটাকে আপনার টচ করে দেখুন আপনার পিডিএফটি আপনার ওপন হয়ে গলা প্রথমে দেখুন আস্কা ডিভিজনটি আপনার গঞ্জামে গঞ্জাম আস্কা আপনার সমস্ত জাঁথিবে ইউআরে আপনার দেখুন কট অফটি দেখুন গোটে জায়গায় যাই ইউআরে 98 যাই পুঁ সেই ইউআরে দেখুন এখানে 96 যাই কোটি বি 94 রু ইউআরে যাই 92 রে ইউআরে যাই ফার্স্ট ইয়রু তো আপনার লক আবশ্যক এবং ইডব্ল্यूएस রে দেখুন 96 রে কোটি যাই ইডব্ल्यूएस দেখুন তেবে আউ গোটিয়ে ঘটনা আপনার সহিত সেয়ার করবি আপনার শুনিলে আশ্চর্য হবে আমার ঘর পাখে গোটে পিলা যে কি 500 রু কম রকিছি মাত্র ইডব্ল্यूएस রে 2025 রে তার মধ্যে থার্ড সিলেকশনের হয়েছি 495 রকিলা কিন্তু ইডব্ल्यूएस রে তার থার্ড মেরিট লিস্টের মধ্যে হয়ে যাই তবে আপনার প্রথমর মধ্যে আপনার অপডেট দিয়েছিলি যে কি জেনারেল ইউআর পিলা এবং ওড়িশার যে এসসি পিলা মানে অনেক সোশিয়ালি এজুকেশনালি ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট সেমানে সব গোটিয়ে লেখায় ইডব্ल्यूएस সার্টিফিকেট বাহার করতু ইডব্ल्यूएस ইকোনোমিকাল উইকর সেকশন ইকোনোমিকাল উইকর সেকশন কেউমানে কাঢ়ি পারিবে না যে কি ঘরে কোণী সরকারি চাকরি নথিবে কিংবা 5 একর অধিক জমি নথিব 5 একর যেমি কম থিব এবং 1000 স্কোয়ার ফুট্রু ঘর অধিক নথিব যদি বি সে জয়েন্ট ফ্যামিলি রহুথিবে তাকে ভাগ করে দেখাই পারিবে এবং বার্ষিক ইনকম
8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉନଥିବ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବେ କେମିତି ନା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ନିଜର କାଷ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ ଯେମିତି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଆଇ ଅଫିସକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ। ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଳ୍ପ କଟକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ସହଜରେ କାଢ଼ି ହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଗୁଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଏସିବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର 85 86 ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କଟଅଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏସସି ଏସଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଟଅଫ୍ଟି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କେଉଁଠି ୟୁଆର୍ରେ ସେମ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଆର୍ରେ କେଉଁଠି 92 ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି 90ରେ ଯାଉଛି, କେଉଁଠି 95ରେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 100 ରଖି ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 100% ଏଠି ଜଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 100% ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏସଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ 85ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଟିରେ କଟଅଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଏସଟିରେ କଟଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 83 84ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 85ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସ୍କା ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏସଟିରେ। ୟୁଆର୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଫାଷ୍ଟ କଟଅଫ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 93 94ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭିଜନ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଭିଜନରେ ପ୍ରାୟତଃ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ 88 ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏସଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଠି 88 କେଉଁଠି 86 କେଉଁଠି 84। ୟୁଆର୍ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 90 ଉପରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର 90 ଉପରକୁ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛି ୟୁଆର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 90 ଉପରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଓବିସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 87.66 ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 87 ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଓବିସି ମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଏସଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏସଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ 81ରେ ମଧ୍ୟ ଏସଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇଛି 81। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର डिविजन के डिविजन एन डिविजन बीजी एमती तीन अलग अलग डिविजन आपको शो कर से सब डिविजन में प्रायतः अल्प पोस्ट थाए कौटी दुईटी कौटी तीनोटी कौटी चारिटी एमती पोस्ट आपको से सब डिविजन गुड़ाक थाए। तेरे जो मैंने कि निर्दिष्ट कैटेगोरी एप्लाई करने थी धर एसटी गोटे पोस्ट थी ओबीसी गोटे पोस्ट थी सेठारे पाखापाखि जिलार पिला निश्चित भाव में एप्लाई करेंगे, कारण बहुत सारा पिला भावती जे एठारे गोटे पोस्ट कि दुईटी पोस्ट अच्छे आम एप्लाई करवा ना। तेज आपड़ी पाखापाखि जिले में होते जदि आपर 85 उपरको रही कि एसटी पिला 80 उपरको रही से पाखापाखि जिले में आपने एप्लाई करेंगे। देखो कटअफ विषय आलोचना करिया गोटे भास्ट जिनिस आपने पूर्व वर्ष कौन डिविजन में एप्लाई करते प्रत्येक डिविजन कटअफटी आपने आपने एमती भाव में देखिपारे प्रत्येक डिविजन में प्रायतः नॉर्मली संक्षेप में आपको मुझे डिटेल्स कहि तेबे यूआरए फास्ट मेरिट लिस्ट रे आपनकर 90 रु 92 उपरको आपनकर कटअफटी रहिबो। ओबीसी मानकर मध्य आपनकर फास्ट मेरिट लिस्ट रे ओबीसी मानकर 87 88 रु कटअफटी रहिबो एवं ईडब्ल्यूएस मानकर मध्य 85 रु फास्ट मेरिट लिस्ट रे कटअफटी रहिबो एवं पीडब्ल्यूडी हैंडिकैप्ड से मानकर 75 रु कटअफटी रहिबो एवं बाकी जो रहिले एससी एसटी एससी एससी कथा जो आलोचना तेबे एससी माने जो माने रहिले से मानकर मध्य सही समान 87 88 पाखापाखि ईडब्ल्यूएस एवं एससी एवं ओबीसी प्रायतः समान आपनकर कटअफटी से पाखापाखि रोचे। ईडब्ल्यूएस आपनकर टिके कम रोचे ईडब्ल्यूएस आपनकर 86 85 मध्य आपनकर हेई परिबो जदि आपनकर लक मध्य आपनकर सहित साथ देबो। देखंतु आपनकर मध्य जो डाउट रही कोरापुट कोलाहांडी एरिया रे आपनकर वैकेंसी केमिति कोन कटअफटी जाउची देखंतु कोलाहांडी रे देखंतु आपनकर वैकेंसी देखंतु यूआर मानकर 93 93 एससी रो 93 यूआर 94 एसटी रे 86.5 एसटी रे आपनकर 86 ईडब्ल्यूएस रे 90 ये सब आपनकर देखंतु फास्ट मेरिट लिस्ट रे आपनकर टिके अधिक कटअफटी आपनकर पई समस्त पई जीवो एवं जेतेबेले 5 रु 6 टी मेरिट लिस्ट आसीबो सेतेबेले आपनकर देखिबे कटअफटी आपनकर बहुत कमी जीवो। गोटे गोटे पिला आपनकर 84 85 रखी ईडब्ल्यूएस रे मध्य आपनकर पाइचंती एवं एससी एसटी पिला माने मध्य जो एसटी पिला माने मध्य 81 रखी मध्य आपनकर पाइचंती किंतु कोन कोन डिविजन रे केमिति कोन कटअफटी नउची आउ आपण माने कहबे सर मु तो एसटी कैटेगरी मोर 83 अछि किंतु मु पाइली नाही किंतु आपण माने जो डिविजन रे पकैचंती सेही डिविजन रे 83 रो कटअफटी लास्ट कटअफटी नै नाही तेबे आपण मानकर हेई नाही जो
ଯାହାର କି 81ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାର ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ସିଏ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ସେ ଡିଭିଜନରେ ତାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନରେ ଯେତେ କଟଅଫ୍ରୁ ଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବା 2026ରେ ସେହି ଡିଭିଜନରେ ସେମିତି କଟଅଫ୍ ଯିବ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରି ବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ବା ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ କେଉଁଠି କେତେ କଟଅଫ୍ଟି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାଉଛି ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖଟାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି କରିବାର ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କି କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଏରିଆରେ ପକାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 80 ଉପରକୁ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କେଉଁଠି କେତେ କଟଅଫ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା, সেই ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର କିମ୍ବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲବାଣୀ, ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କଟଅଫ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ କେବିକି ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପକାଇଲେ ହେଇଯିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁଠି କେତେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଯେ କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିବ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ଆଉ 4-5 ଦିନ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି 6ଟି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ତେବେ 20 ଫେବୃଆରୀରେ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଯିବ। 5 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, 20 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, 15ରୁ 20 ଦିନ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ନେମ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କିମ୍ବା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା 10 କ୍ଲାସ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ର ଏବଂ ଡାକ ସେବକର କାମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିନେଉଛି। ବିପିଏମ୍ର କାମ ହେଉଛି ଅଫିସରେ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଛୋଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟେ ରହିଛି, ଶାଖା ଡାକଘର। ସେହି ଶାଖା ଡାକଘରରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଫିସର ଯେତେ ସବୁ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଡ଼େକ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଠାଣ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେସବୁର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଠାଣ କାମ ରହିବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ବିପିଏମ୍ଙ୍କର କାମ ରହିବ। APS କରିବା, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚିଠିପତ୍ର ବୁକିଂ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ, ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟାଲର କାମ ରହୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଏସବୁ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ABPM ମାନେ ରହିଲେ, ABPMର କାମ କ'ଣ? ABPM ହେଉଛନ୍ତି BPM ମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଣ୍ଡାରରେ ଯେତୋଟି ଭିଲେଜ ଥିବ ସେସବୁରେ ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା। ତେବେ ABPM ମଧ୍ୟରେ 2ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଛି। ABPM ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ABPM MC ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ABPM MD। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର MC କହିଲେ ମେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ତୁମର BO ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ କେବଳ ଡାକ ବହିବା କାମ ହେଉଛି ମେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ବା ABPM MCର କାମ ମେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର, ଖାଲି ମେଲ୍ କ୍ୟାରି କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ABPM MD, ମେଲ୍ ଡେଲିଭର କାମ। मेल डेलीभर काम आपंकर पोस्ट ऑफिस अंडर जितोटी गाँ थी 7-8टी जब गाँ थी तेज से 7-8टी गाँव में जिते सब चिठी आसो आपको बांटिया पड़ो। प्रायतः आप गाँ गहली चिठी प्रतिदिन 10टा 15टा 20टा एमती केते कौन आसूँ, तेज आपको यह सब कम करने पड़ो। और बीपीएम जिते जहाँ कह आपको मानने पड़ो, जिते अकाउंट ओपनिंग साहय पड़ो। आपंकर जिते भी जेकोसी सभा समिति हम आपंकर जिते भी आधार प्रोग्राम कौन हम आपको साहय सहयोग करने पड़ो। और जो रही डाक सेवक, डाक सेवक मानकर काम हूँ सब पोस्ट ऑफिस रे, सेमानकर ब्रांच पोस्ट ऑफिस रे भी कौन काम नहीं, सेमानकर काम हूँ सब पोस्ट ऑफिस उपशाखा डाकघर से सेमानकर काम रहिबो। तेबे सेमानकर काम कौन रहिबो ना, सेमाने पेकरमैन, जमिति मु मध्य पेकरमैन जीडीएस पेकरमैन थी। तेबे पेकरमैन रो काम हूँ ऑफिस रे जेते सब चिठी पत्र आसीबो सेतेबेले से बैग सील टी को खोलिबे और सब गुड़ाक चिठी गुड़ाक स्टाम्प करेंगे और ऑफिस 9:30 आसबे और आपंकर 3टा पर्यंत आपंकर रही। मझे आपंकर बहुत सारा छुट्टी पाइबे, खायापी जापारे 2 घंटा आपंकर रही। जेहेतु आपंकर जीडीएस मान काम रोचे 3 ରୁ 4 घंटा, हाइस्ट 3 ରୁ 4 घंटा आप काम रोचे, बेसी भी बर्डन नुहे आपंपाई। और जो मैंने कि +3 करने चाहते कि प्राइवेट बीएड करने चाहते आपने बिना बाधारे आपने सब करेंगे।
ତେବେ ଡାକ ସେବକର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେଉଁ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେକରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଦରମା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନେଉଛି। ଦରମା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ମାନଙ୍କର ଦରମା ହେଲା ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କର 18,000 19,000 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟି ରହିଯିବ। 18,500 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକ ସେବକ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟିଂ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେ 10,000 ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କେତେ ନା 15,000 ରୁ 16,000 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଲାରୀଟି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏବିପିଏମ୍ ଏବଂ ଡାକ ସେବକ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବିପିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ପେଟି ହେଲା 12,000 ଏବଂ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରିବି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।